لگتا ہے انڈیا میں جو مسلمان ہیں ان پہ بڑا ظلم ہوتا ہے؟ ہاں کیوں نہیں لگتا، کیونکہ کشمیر پہ بہت ظلم ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے بہت سنا ہے کہ کشمیر پہ کبھی یہاں پہ کشمیر ڈے بھی منایا جاتا ہے۔ کس لیے منایا جاتا ہے؟ اس لیے منایا جاتا ہے کیونکہ وہ آزاد نہیں ہے۔ اچھا، تو اس لیے تو کشمیر ڈے منانے سے وہ آزاد ہو جائے گا؟ نہیں، آزاد نہیں ہوگا۔ انڈیا جو ہے اس نے مسلم کنٹریز کے ساتھ بڑے اچھے ریلیشنز ہیں۔ ابھی سعودی عرب کا ایمبیسڈر کا یہ کہنا کہ انڈیا ہمارا دوست ہے، پچھلے دنوں ترکی کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی تھی ایمبیسڈر کے کہ انڈیا ہمارا دوست ہے، تو وہ بھی تو مسلم کنٹریز ہی ہیں، ہم بھی مسلم کنٹریز ہیں، تو ہم مسلم کنٹریز ہو کے انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے کیوں نہیں کرتے؟ اصل مسئلہ یہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ نا ہم اپنے تعلقات نا ہم اپنی انا پہ آ جاتے ہیں۔ انا سب سے بڑی چیز جو ہے انا پہ آ کے ہم اپنے ملک کو نہیں، نقصان تم اپنا کر دیتے ہیں، اپنے صرف اپنا نقصان نہیں کرتے، پورے ملک کا نقصان کرتے ہیں، جس کے اندر پورا ملک برباد ہوتا جا رہا ہے۔ دشمنی اور ظلم کے کنسیپٹ سے سائڈ پہ ہو کے ایک اچھے ریلیشن بلڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں؟ بہت ضرورت ہے، بہت، یہ ہمارے نیبر ہے، بہت ضرورت ہے سر ہمیں اس چیز کی، اور اب تو ایڈوانس ٹیکنالوجی کا دور ہے سر، اب تو آپ چیزیں ٹیکنالوجی میں انڈیا کہاں پہ جا رہا ہے؟ ہم سے بہت آگے ہے۔ آئی ٹی ٹیکنالوجی کی بات کریں تو کہاں پہ؟ ایوری سیکٹر سر، آپ دیکھ لیں، آپ آٹو موبائلس میں دیکھ لیں، آٹو موبائلز میں دیکھ لیں، آپ میڈیسن میں دیکھ رہے ہیں، فارمیسی میں دیکھ لیں، سر وہ بہت آگے ہے۔ لیکن وہ تعلقات اس لیے بڑھاتے ہیں کیونکہ وہ ان کے جو کنٹری ہے وہ آگے نکلے، مطلب اگر وہ بڑھا سکتے ہیں کہ ہمارا کنٹری آگے نکلے، انڈیا کے ساتھ تعلقات بڑھا سکتے ہیں، تو پاکستان کیوں نہیں بڑھا سکتا کہ ہمارا کنٹری آگے نکلے؟ کہ جی انڈیا میں نا مسلمانوں پہ بڑے ظلم ہوتے ہیں، تو اس لیے پاکستان والوں نے نا بڑا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے انڈین مسلمز کا کہ ان کو لائف اچھی دینی ہے۔ ابھی اگر ادھر ظلم ہوتے ہیں، ایک تو وہ ادھر آبادی کی کیسے بڑھتی جا رہی ہے، وہ خوشحال زندگی کیسے گزارتے جا رہے ہیں، پھر سعودی عرب کیوں نہیں کہتا کہ انڈیا کے میں جو مسلمان ہیں وہاں پہ ظلم ہوتا ہے، یو اے ای کیوں نہیں کہتا، ترکی کیوں نہیں کہتا ہم سے اچھی زندگی گزار رہے ہیں؟ نہیں گزار رہے ہیں، کہاں گزار رہے ہیں؟ اگر وہ اچھی زندگی گزار رہے ہوتے، یہاں پہ ہمارے لوگوں کو آٹا بھی نہیں مل رہا، اور جیسے سعودی عرب کہہ رہا ہے کہ جی انڈیا ہمارا دوست ہے، اس طرح ہمیں بھی کہہ دینا چاہیے انڈیا ہمارا دوست ہے۔ سر بالکل انڈیا کو ایک پیج پہ لانا چاہیے، ہمیں کچھ ان کی باتیں ماننی چاہیے، کچھ انہیں ہماری ماننی چاہیے۔ ہیلو ایوری ون، پبلک ریئیکشن شو کے ساتھ میں ہوں فیصل، اور آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ انڈیا کا دیگر جو مسلم کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ریلیشن شپ کیسا ہے۔ ابھی ایک لیٹسٹ نیوز یہ آ رہی ہے کہ جو سعودی عرب کا ایمبیسڈر ہے انڈیا میں، انہوں نے کہا کہ انڈیا از آور فرینڈ۔ اگر وہ بات کی جائے پاکستان کی، تو پاکستان جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ اتنی اچھے تعلقات نہیں رکھتا، لیکن جو انڈیا ہے وہ باقی جو مسلم کنٹریز ہیں ان کے ساتھ اس کے ریلیشنز بہت زیادہ بیٹر ہیں۔ ساتھ ہی میں پاکستانی پبلک سے یہ پوچھوں گا کہ کیا وجہ ہے کہ صرف پاکستان کے حکمرانوں کو ہی انڈیا کے ظلم نظر آتے ہیں؟ ظلم ہیں تو پھر سعودی عرب، ترکی، یو اے ای ان کو کیوں نہیں ظلم نظر آتے؟ اگر ادھر ظلم ہیں تو یہ کیوں نہیں کہتے کہ جی وہاں انڈیا میں مسلمانوں پہ بڑے ظلم ہو رہے ہیں تو ہم آپ سے ریلیشنز یا ٹریڈ نہیں کریں گے یا ریلیشنز اچھے نہیں رکھیں گے؟ پاکستان کے پاس یہ ایک پتہ نہیں کون سا چورن ہے کہ جی وہاں پہ بڑے ظلم ہوتے ہیں، جی وہاں پہ یہ ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے تو ہم ٹریڈ نہیں کریں گے، اچھے ریلیشنز نہیں رکھیں گے۔ پبلک اس پہ کیا کہتی ہے تو پبلک سے پوچھتے ہیں، اور میری اپنی جو رائے ہوگی میں ویڈیو کے اینڈ میں بتاؤں گا۔ تو چلتے ہیں پبلک کے پاس اور ملتے ہیں ویڈیو کے بعد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ زاہد ڈگر۔ کیا کرتے ہیں؟ سر میں میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوں۔ اسٹوڈنٹ ہے بردر۔ آج کی ویڈیو کا میرا ٹاپک جو ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ اگر بات کی جائے انڈیا کی، تو انڈیا کا جتنے بھی ہمارے مسلم کنٹریز ہیں مین ان کے ساتھ بڑے اچھے ریلیشنز ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ایک اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے سعودی عرب کے ایمبیسڈر کی طرف سے کہ انڈیا ہمارا دوست ہے۔ اور اگر سائڈ پہ میں بات کروں پاکستان کے، تو پاکستان کے اپنے نیبرز کنٹریز کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہیں۔ اگر بات کریں ایران کی، افغانستان کی، انڈیا کی، چائنا کے ساتھ ہمارے کچھ بہتر ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ انڈیا نے سارے مسلم کنٹریز کے ساتھ اپنے ریلیشنز اچھے کیے ہوئے ہیں اور سارے مسلم کنٹریز نے انڈیا کے ساتھ اپنے ریلیشنز اچھے کیے ہوئے ہیں، ہم نے نہیں کیے ہوئے؟ کیا وجہ، آپ کو کیا لگتا ہے؟ یار بھائی دیکھا جائے تو فرسٹ آف آل نا ہر ملک جب اپنے ملک کو اپنے ملک کو چلانے کے لیے دوسرے ملک کے ساتھ نا اچھے تعلقات رکھتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی معاشیت کو سب کچھ قائم رکھنا ہوتا ہے۔ ہمارا پاکستان کیا ہو رہا ہے کہ اپنے اندر کے معاملات کو نا ڈسٹرب کر کے اپنے میں لگے ہوئے ہیں، اسی وجہ سے نا کچھ بہتر نہیں ہو رہا، جس وجہ سے ہم اپنے تعلقات کسی ملک کے ساتھ اچھے نہیں کر رہے۔ جس طرح ہم نے چائنا کے ساتھ اچھے کیے ہوئے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ملک کے ساتھ معاملات اچھے کریں گے، تو اس کے باوجود ہمارا ملک ایک اچھی ہماری معیشت بھی اچھی آئے گی اور ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو پاکستانی پولیٹیشینز ہیں وہ آپس میں اتنا لگے ہوئے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ باہر دنیا میں کیا چل رہا ہے؟ جی ایسے ہی حالات ہیں۔ دیکھا جائے پی ٹی آئی وہ نون لیگ کو لگی ہوئی ہے، نون لیگ پی ٹی آئی کو، یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ۔ کیا وجہ ہے کہ انڈیا جو ہے اس نے مسلم کنٹریز کے ساتھ بڑے اچھے ریلیشنز ہیں؟ ابھی سعودی عرب کا ایمبیسڈر کا یہ کہنا کہ انڈیا ہمارا دوست ہے، پچھلے دنوں ترکی کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی تھی ایمبیسڈر کے کہ انڈیا ہمارا دوست ہے، تو وہ بھی تو مسلم کنٹریز ہی ہیں، ہم بھی مسلم کنٹریز ہیں، تو ہم مسلم کنٹریز ہو کے انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے کیوں نہیں کرتے؟ اصل مسئلہ یہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ نا ہم اپنے تعلقات نا ہم اپنی انا پہ آ جاتے ہیں۔ انا سب سے بڑی چیز جو ہے انا پہ آ کے ہم اپنے
मुल्क को नहीं देखते। नुकसान तुम अपना कर देते हैं। अपने से अपना नुकसान नहीं करते हैं, पूरे मुल्क का नुकसान करते हैं, जिसके अंदर पूरा मुल्क बर्बाद होता जा रहा है। देखा जाए मैशियत कितनी चली गई है, डॉलर कितना ऊपर जा रहा है इसी वजह से। अब सऊदी अरब अना नहीं रखता, यूएई अना नहीं रखता, तुर्की अना नहीं रखता, हम जो है वो दुश्मनी वाला कंसेप्ट रखते हैं कि जी ये दुश्मनी वाला कंसेप्ट खत्म होना चाहिए। वो होना चाहिए। अगर जब यार बड़ी अगर इस तरह के नौजवानों की ये सोच हो जाएगी तो पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा। अगर ये दुश्मनी वाला कंसेप्ट हम हटाते हैं और इंडिया के साथ हम अच्छे ताल्लुकात करते हैं तो फ़ायदा तो एटलीस्ट हमारा ही है ना। हमारा ये देखा जाए तो जब एक कोऑपरेशन होगा तो उसके बावजूद हमारे कुछ मामला हल होंगे ना। अगर हम मामला हल करना चाहते हैं तो हमें एक हाथ को आगे बढ़ाना पड़ेगा, दूसरा हाथ आगे आएगा ना। हम अगर एक हाथ को पीछे कहेंगे तो दूसरा हाथ कैसे आगे आएगा? अब उधर ब्लेम कर देते हैं कि जी इंडिया हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं रखना चाहता, हम भी हाथ तो पीछे पीछे खींच रहे हैं। ऐसी बात है। अगर ताल्लुकात अच्छे होते हैं इंडिया के साथ हमारे, तो कैसे आप पाकिस्तान को देख रहे हैं कि फ्यूचर में जब ट्रेड अगर फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान ट्रेड ओपन करता है इंडिया के साथ तो फ़ायदा पाकिस्तान को कितना होने वाला है? नियर अबाउट अगर पाकिस्तान अगर करता भी है तो मामला ना मेरे माइंड के मुताबिक तो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे। बाकी याद है दूसरे कंट्रीज़ के हिसाब से पाकिस्तान अगर अपने ताल्लुकात अच्छे रखता है तो इंशाल्लाह मामला आगे। एक सवाल और भी मैं उठाना चाह रहा हूँ। हमने ना अक्सर आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना होगा कि जी इंडिया में ना मुसलमानों पे बड़े जुल्म होते हैं, तो इसलिए पाकिस्तान वालों ने ना बड़ा ठेका उठाया हुआ है इंडियन मुस्लिम्स का कि उनको लाइफ अच्छी देनी है। अभी अगर उधर जुल्म होते हैं, एक तो वो उधर आबादी क्यों कैसे बढ़ती जा रही है, वो खुशहाल ज़िंदगी कैसे गुजारते जा रहे हैं। फिर सऊदी अरब क्यों नहीं कहता कि इंडिया के में जो मुसलमान है वहाँ पे जुल्म होता है, यूएई क्यों नहीं कहता, तुर्की क्यों नहीं कहता? भाई उनको नहीं ना नज़र आता कि वहाँ जुल्म होते हैं, ज़िंदगी तो वो अच्छी गुजार रहे हैं। असल मसला पता क्या है, अगर हम देखा जाए ना पाकिस्तान में कितने जुल्म हो रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम कितनी पिसी जा रही है, यही मेरा पॉइंट है। ठीक है ना? वो तो ज़िंदगी अच्छी गुजार रहे हैं, वो तो ज़िंदगी अच्छी गुजार रहे हैं, हुक्मरान अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना, तो पिस कौन रहे हैं? हमारे जैसे आवाम पिस रही है, गरीब नौजवान पिस रहे हैं। अगर अदर साइड पे बात की जाए ना तो वहाँ के मुसलमानों से को बात की जाए ना, मैं अक्सर इंटरव्यूज़ देखे हैं, वो कहते हैं हम इंडियंस हैं, हम इंडिया में मुसलमान हैं, पाकिस्तानियों को हमारी क्या फ़िक्र है, वो तो अपनी फ़िक्र करें अपने मुसलमानों की। मसला तो यही है ना, अगर वो अपने मामला हल करेंगे तो हमारे मामला भी हल करेंगे। उन्हें पता है कि जब अपने मामला तो हल नहीं कर सकते, हमारे मामला में कैसे करेंगे? वो कहते हैं हमें जीने दो, आप अपने पाकिस्तान को देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान को तो पहले कम से कम अपने मुल्क का तो अच्छा करो ना, बाद में किसी मुल्क को देखा जाएगा ना। तो ये पाकिस्तानी किस कंसेप्ट पे लगे हुए हैं? मुझे लगता है माइंड आवाम का माइंड डिवर्ट कर रहे हैं। माइंड बस ये कुछ नहीं कहा जा सकता, बाकी ना दुआ की जा सकती है कि अल्लाह पाक ना हमें हदायत दे, हमें आपको लगता है इंडिया जो है वो तरक्की कर रहे हैं? वो ज़ाहिर सी बात है, वो अपने मुल्क को अच्छा लेके जा रहे हैं तो तरक्की कर रहे हैं। तो वहाँ के लोग फिर मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, सारी ज़िंदगी तो अच्छी गुजार रहे हैं। ज़िंदगी तो अच्छी गुजार रहे हैं, उन्हें गुजारनी भी है क्योंकि उनका मामला हल हो रहे हैं ना, हमारे मामला भी हल नहीं हो रहे भाई साहब। इस तरह और हमने अपने हालात ठीक करने नहीं है, दूसरों का हमने ठेका उठाया हुआ जी, वहाँ पे जुल्म हो रहे हैं। बात तो यही है प्यारे भाई, जब हम अपने अना को लेके चलेंगे तो मामला कैसे हल होंगे? बेहतरी कैसे आ सकती है पाकिस्तान में? बेहतरी कैसे आ सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे कंसेप्ट के मुताबिक अगर बेहतरी लानी है ना तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंसान को अपने आप को पहले बेहतर करना चाहिए। पाकिस्तान को खुद बेहतर होना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही फिर दुनिया बीमारी जो है ना वो कदर करेगी। ज़ाहिर सी बात है, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद हारून। क्या करते हैं? मैं इस का स्टूडेंट हूँ। ब्रदर आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि पाकिस्तान ने क्या सारे मुसलमानों का ठेका उठाया हुआ है कि जब देखा जाए कि बाकी सऊदी अरब है, तुर्की है, बाकी सारे जो हैं वो इंडिया के साथ अपने रिलेशंस अच्छे कर रहे हैं। अभी जो सऊदी अरब का एक एम्बेसडर है इंडिया में, उन्होंने भी कहा है कि इंडिया हमारा दोस्त है। तो पाकिस्तान जो है वो इंडिया के साथ अपनी दोस्ती या तल्लुकात क्यों नहीं करता, और जो बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो तो इंडिया के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात कर रहे हैं? देखें ना, मुख्तलिफ सवाल तो इस पे उठाए जाते हैं ना, ये क्यों? असल में जब रिलेशनशिप वो मुख्तलिफ ममालिक के साथ जब बरकरार रहेंगे ना तो पाकिस्तान की इकॉनमी जो सबसे पहली जो मतलब रीढ़ की हड्डी है ना वो मजबूत होगी। अगर मुख्तलिफ ममालिक के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं रहेंगे तो पाकिस्तान बहुत पीछे जा सकता है, और अकेला भी हो जाता है। अकेला तो हो जाता है, और इसकी जो इकॉनमी है, असल में इकॉनमी वो बहुत लो डाउन हो जाती है ना, जिसकी वजह से फिर मुख्तलिफ मसाइल पैदा होते हैं। इसलिए तो सारे जो कंट्री है वो बहुत आगे जा रहे हैं। वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनके आपस में एक दूसरे के साथ जो ताल्लुकात होते हैं, इसे मतलब ताल्लुकात उनके अच्छे होते मैं हैं। रिसेंटली जैसे बात की सऊदी अरेबिया के एम्बेसडर जो है वो इंडिया में हैं, उन्होंने कहा कि जी इंडिया हमारा दोस्त है। तुर्की जो है उनके एम्बेसडर जो इंडिया में, तो उन्होंने कहा इंडिया हमारा दोस्त है। तो मुस्लिम कंट्रीज़ तो वो भी हैं। हम हर दफ़ा कह देते हैं कि इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। अगर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है तो बाकी दुनिया के मुसलमान कंट्रीज़ को क्यों नहीं नज़र आता, सिर्फ पाकिस्तान को ही क्यों नज़र आता है? इसके बारे में मैं तो ऐसे कुछ नहीं कह सकता क्योंकि ये तो बड़े जो लीडरान हैं उन पे डिपेंड। आपको लगता है इंडिया में जो मुसलमान हैं उन पे बड़ा जुल्म होता है? हाँ, क्यों नहीं लगता? क्योंकि कश्मीर पे बहुत जुल्म होता है,
क्योंकि हमने बहुत सुना है कि कश्मीर पे कभी यहाँ पे कश्मीर डे भी मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? इसलिए मनाया जाता है क्योंकि वो आज़ाद नहीं है, अच्छा, तो इसलिए। तो कश्मीर डे मनाने से वो आज़ाद हो जाएगा? नहीं, आज़ाद नहीं होगा। ये इस पे अमली काम करेंगे उसके बाद आज़ाद होगा। इस तरह तो नहीं, इस तरह तो बातों से कुछ अच्छा, नहीं आपने होगा। कहा कि जी जो इंडिया में है मुसलमानों पे जुल्म होता है, हाँ। तो सऊदी अरब क्यों नहीं दिखता, तुर्की क्यों नहीं दिखता, यूएई क्यों नहीं दिखता? वो भी तो मुस्लिम कंट्रीज़ है ना, उनको क्यों नहीं दिखता? अगर उनको दिखता उधर जुल्म होता तो उनको भी दिख जाता। वो कहते हैं जी हमने इंडिया के साथ जो है रिलेशन अच्छे नहीं करने, ये हमारे मुसलमानों पे जुल्म करते हैं। सिर्फ पाकिस्तान ही ऐसा क्यों कहता है कि मुसलमानों पे वहाँ पे जुल्म करते हैं? लेकिन इसके पीछे जो है ना बैकग्राउंड, वो कुछ अजीब किस्म का है। अगर डीप चले जाएंगे ना तो बहुत से ज़्यादा सवालात पैदा होते, क्योंकि पाकिस्तान नंबर 1 पे अमेरिका को ग़ुलाम है। हम अमेरिका के गुलाम हैं? हाँ। वो मुस्लिम्स हैं? हाँ, वो मुस्लिम है, वो तो नहीं ना मुस्लिम्स, वो तो नहीं कौन से अमेरिका वाले तो नहीं ना मुस्लिम? नहीं, वो तो मुस्लिम नहीं है, लेकिन हाँ, तो हम उसके- उसकी गुलामी अगर कर सकते हैं तो अगर इंडिया के साथ हमारा क्या मसला है? ट्रेड भी नहीं वहाँ पे ओपन कर देते। देखें ना, वो जो हमें आर्डर देते हैं ऊपर वाले, हम वैसे करते हैं। ट्रेड इसलिए नहीं होता क्योंकि वो कहते हैं कि पाकिस्तान आगे ना बढ़ जाए, तो यही चाहते हैं ना अमेरिका। कौन चाहता है कि पाकिस्तान आगे ना बढ़ जाए? जो बड़ी ताकतें हैं ना, वही चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो पीछे रहे। अगर पाकिस्तान आगे आ गए तो ये तो मुस्लिम दुनिया का एक ऐसे मुल्क है कि मुस्लिम दुनिया जो सारी है वो तरक्की में आ सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ वसाइल हैं, गैस भी है और तेल भी है, हर कुछ यहाँ सर, मौजूद। वो तो चाहते होंगे कि हम तरक्की ना करें। हाँ। क्या हमारे लीडरान या हम भी चाहते हैं कि तरक्की करें? हम अगर वो उनके चाहने से क्या हो जाएगा? अगर वो चाहते भी हैं और हम ना करें तो फिर क्या हो जाएगा? देखें ना, ये तो लीडरान पर डिपेंड करता है ना। अगर वो उनकी बात मानते हैं, उनके मतलब उसमें गिरफ्त में आते हैं, तो ये तो पाकिस्तान के लिए मतलब अच्छा, क्या वजह है कि इंडिया जो कंट्री है उसके बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ बड़े अच्छे रिलेशंस हैं? मेन कंट्रीज़ का नाम ले लीजिए तो तुर्की है, सऊदी अरबिया है, यूएई है, ये जो मेन है, तो इनके साथ उसके बड़े तल्लुकात अच्छे हैं। क्या वजह? सऊदी अरब के, हाँ, सऊदी अरब के और इंडिया के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात। हाँ वो तो है, लेकिन इसके बारे में वो तो इसको नहीं देखता ना कि पीछे क्या हो रहा है। लेकिन वो ताल्लुकात इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि वो उनके जो कंट्री है वो आगे निकले, मतलब आगे। अगर वो बढ़ा सकते हैं कि हमारा कंट्री आगे निकले, इंडिया के साथ ताल्लुकात बढ़ा सकते हैं, तो पाकिस्तान क्यों नहीं बढ़ा सकता कि हमारा कंट्री आगे निकले? तो ये तो पहले ही से मतलब यही मसले आ रहे हैं। सर, आपको नहीं लगता कि जुल्म जो है मुआशी जुल्म बहुत ज़्यादा जुल्म होता है? अगर यहाँ के मुसलमान को एक चीज़ जो है 200 की मिल रही हो और वहाँ के मुसलमान को वही चीज़ 50 की मिल रही हो, तो जुल्म तो फिर यहाँ पे भी हो रहा है, गरीबों पे, तो यहाँ पे भी जुल्म हो रहा है। जुल्म की तो डेफिनेशन अलग है। हाँ वो तो है, लेकिन ये असल में जो बड़े ठीक होते हैं तो सब कुछ ठीक होता है। हमारे जो बड़े हैं ना वो नहीं है ठीक है। वो नहीं ठीक। अगर वो ठीक हो जाए ना तो मैं कहता हूँ ना, तो फिर आप भी अपना कंसेप्ट चेंज कर लें कि इंडिया में बड़ा जुल्म होता है। हाँ ना, वहाँ होता है वो जो मतलब जो जुल्म होता है वो तो सर, सब वो हमसे अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नहीं गुजार रहे हैं। कहाँ गुजार रहे हैं? अगर वो अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होते, यहाँ पे हमारे लोगों को आटा भी नहीं मिल रहा। ये तो अब सारी दुनिया में यही मसला है, महंगाई है नहीं, सब। दुनिया में नहीं है, दुनिया बड़ी तरक्की कर रही है। इंडिया को देख ले, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी भी तीसरी बनने की बात कर रहे हैं और हम जो है डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं। ये तो फिर देखें हम अच्छी ज़िंदगी कैसे कि गुजार? हम कर्जदार हैं। ये तो हमारे जो मैं कहता हूँ ना, जो पहले से जो लीडरान आ रहे हैं ना, उनकी वजह से सब कुछ है। सब कुछ बड़े सरदारान की वजह से है, जो हमारे कहते हैं हम लीडर हैं, उनकी वजह से है। अगर वो सही हो जाए तो सब कुछ ताल्लुकात भी सही हो सकते हैं, सब कुछ सही करने चाहिए ताल्लुकात ठीक, जैसे बाकी हाँ, मुस्लिम क्यों कंट्रीज नहीं, कर रहे हैं ये इंडिया तो- के साथ, तो हमें भी करने चाहिए, उनके साथ क्यों ट्रेड भी नहीं, ओपन करनी चाहिए। क्यों नहीं करने चाहिए? ये तो ताल्लुकात तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो काफिर है हम मुसलमान हैं तो ताल्लुकात नहीं होने चाहिए। और सर जी, फिर नॉन मुस्लिम तो अमेरिका भी है, नॉन मुस्लिम तो चाइना भी है। ये कंसेप्ट गलत है यार कि वो नॉन मुस्लिम है तो हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हो सकते। ये सिर्फ पाकिस्तानियों का ही ऐसा कंसेप्ट क्यों? इसको बदलना चाहिए। इसे बदलना चाहिए, क्यों नहीं बदलना चाहिए? लेकिन ये बड़े बदलेंगे ना, अगर बड़े नहीं बदलेंगे इस कंसेप्ट को तो बड़े तो बदलेंगे, लेकिन जो हमारी अवाम उसको सोच तो बदलनी पड़ेगी ना। ये नहीं, जो आपने कहा। अवाम का सोच जो है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा अगर बड़े चेंज हो गए। अच्छा, हाँ, अगर सब- बड़े चेंज नहीं होंगे तो अवाम ने चेंज नहीं होगा। नहीं, कुछ चेंज नहीं होगा। अवाम उस वक्त चेंज नहीं हो सकती जब तक जो बड़े मुझे होंगे। लगता है कि अवाम खुद अगर अपने आप को पॉजिटिव कर ले, चेंज कर ले, तो बड़े देखा देखी में खुद चेंज हो जाएंगे। मुझे तो नहीं लगता, जब तक बड़े चेंज नहीं होंगे अवाम चेंज नहीं हो सकती ना। अवाम कितने तक चेंज कर लेंगे, लेकिन बड़े जो होते हैं वो
खचमच डाल देते हैं ना। अगर बड़े आपकी नज़र में बड़े नहीं चाहते इंडिया के साथ ताल्लुकात? बड़े नहीं चाहते, आप चाहते हैं, पब्लिक चाहती है? हाँ क्यों नहीं चाहते, इससे हमारी तरक्की हो सकती है, इससे हमारे बहुत सारे दरवाजे खुल सकते हैं हर तरफ। लेकिन अगर बड़े ठीक हो जाए ना, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान बहुत आगे निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ हर चीज़ की मतलब हर चीज़ में लोग माहिर हैं, स्किल के हवाले से देख लें या किसी और हर शोबे में। क्योंकि पाकिस्तान की अगर आर्मी को देखें वो दुनिया में नंबर 1 है, लेकिन पाकिस्तान की कंट्री जो है वो बहुत लो है। लेकिन पर वहाँ यहाँ पाकिस्तान में एक डॉलर अप्रॉक्स 250 तक है, 280 तक जा गया है। 280 तक, और पाउंड 300 से ऊपर है। लेकिन इकोनॉमी का तो बेड़ा गर्क हो है गया ना। इकोनॉमी जब आपकी स्ट्रांग होगी तो सब कुछ स्ट्रांग वो होगा। कैसे स्ट्रांग होगी? वो ऐसे स्ट्रांग होगी जब आप रिलेशंस अच्छे करेंगे, रिलेशन अच्छे करेंगे, वो क्या ट्रेड ऑन करेंगे। यही बात है ना, ट्रेड कौन करेगा, हम करेंगे। अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, अपनी चीजें मैन्युफैक्चर करेंगे, यही बात जैसे है इंडिया ना। कर रहा है, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, यही बात है, दुनिया को सारी चीजें बेच रहा है। यही बात है, फैक्ट्रियाँ बनाएंगे। और दूसरी बात है, वही बात आ गई कि बड़े मेहनत करेंगे, बड़े इस पे सोच करेंगे, ऑटोमेटिक जो नीचे वाला होते हैं ना वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। मतलब हाँ यही बातें हैं, यही खुलासा है। जब तक ठीक नहीं होंगे कुछ नहीं। जैसे अब अफगानिस्तान को देख ले, बड़े ठीक है ना, जैसे तरक्की में जा रहा है, कार उन्होंने बना दी। हमारा तो अफगानिस्तान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात नहीं है पाकिस्तान के। यही बात है ना, पाकिस्तान ने क्या किया, जुल्म किया, उस पर अड्डे दिए मुशर्रफ ने, मुख्तलिफ उन पे बहुत ज़्यादा मुजालिम हुए हैं ना। आप खुद से आप उस वजह से वो खिलाफ हो गए हमारे, उस वजह से खिलाफ। लेकिन अभी रिसेंटली उन्होंने क्या किया, अक़वाम मुत्तहिदा में तुगरिस्तान उनको कह दिया। क्यों कह दिया? वो तुगरिस्तान तो नहीं आप मानते हैं, हम मानते हैं, क्योंकि वो तो जिहाद करते हैं, वो कैसे तुगरिस्तान हो सकता है। लेकिन उन्होंने क्या किया, ये तो दहशतगर्द है। नहीं, इस बात पे वो बहुत नाराज़ हो गई। पहले ही से तो उनका गुस्सा था कि जो पाकिस्तान है उन्होंने अड्डी दी है, हमको मरवा दिया। लेकिन जब ये बात हो गई तो और भी बढ़ गए कि ये तो सबसे बड़े मुनाफिक हैं और सबसे बड़े वो हैं कि हमारी तरक्की नहीं चाहते। तो इसलिए तो मैं कहता हूँ अगर ये सही हो जाए, माफ़ी मांग ले, तो मैं कहता हूँ कि अफगान माइंड सेट चेंज करके अपने नेबर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात, फिर दुनिया के साथ भी अच्छे ताल्लुकात। यही बात है, इस्लाम के दायरे में आ जाए। क्योंकि ये जो हरकतें कर रहे हैं ना, ये इस्लामी हरकतें नहीं, ये कुफरी हरकतें हैं ना। तो इसलिए पाकिस्तान बहुत आगे निकल सकता है। लेकिन अगर सही पॉइंट ऑफ व्यू पे आ जाए, जो पाकिस्तान किस नज़रिए की बुनियाद पे वजूद में आया, अगर इस पे नहीं आएगा, मैं कहता हूँ कुछ नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? हमजा। क्या करते हैं? सर मैं कम्युनिटी मैनेजर हूँ इधर कोवर्किंग स्पेस। एग्जैक्टली। ठीक है ब्रदर, आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि अगर हम पाकिस्तान को देखें तो हम अपने नेबर्स के कंट्रीज़ के साथ हमारे रिलेशंस जो हैं सिवाय चाइना के गड़बड़ है। अगर मैं बात करूं बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ की, सऊदी अरब की, तुर्की की, अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट आ रही है सऊदी अरब के जो एम्बेसडर हैं इंडिया में, उन्होंने कहा जी इंडिया हमारा दोस्त है और हम जो है वो ट्रेड भी आगे रखेंगे। मेरा मेजर आज का सवाल ये है कि दुनिया के जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो इंडिया के साथ ट्रेड भी रखना चाह रही हैं, उनके साथ ताल्लुकात भी बड़े रखे हैं और तरक्की भी कर रहे हैं। हम पाकिस्तान उनके साथ ताल्लुकात भी नहीं रख रहे हैं, ट्रेड भी नहीं रख रहे और हम जो है तरक्की नहीं कर रहे हैं। क्या वजह है कि मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं वो इंडिया के साथ बड़ा अच्छा है और हम जो है अपने आप को बैक करके अपना नुकसान क्यों करते जा रहे हैं? यार इसमें डिफरेंशिएट मैं आपको ऐसे ही कर सकता हूँ कि देखो, एक तो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, अच्छा। प्लस हमारा शुरू से उनके साथ एक आपको पता है कि लड़ाई वाला एक सिनेरियो क्रिएट किया हुआ है। ठीक है। माइट पॉसिबल कि एक ये रीज़न हो सकती है उसके साथ। एग्जैक्टली। वरना करने तो चाहिए एज द, अगर हमारा बेनिफिट है तो उसमें मेरे ख्याल से तो ये होना चाहिए। आपको लगता है कि पाकिस्तानी पब्लिक का बेनिफिट है इस चीज़ से कि अगर एक चीज़ जो है बिल्कुल नेबर कंट्री के साथ इधर आएगी? आप सीधी सी बात है ना कि अगर आपके हमसाये के साथ आपके ताल्लुक अच्छे हैं तो आपका टाइम अच्छा स्पेंड होता है। अगर आप अपने हमसाये के साथ आपके ताल्लुक अच्छे नहीं है तो आपका 4 हमसायों में से 3 के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात नहीं है। अफगानिस्तान से हमारे ख़राब हैं, ईरान से हमारे ख़राब हैं, ईरान से हमारे ख़राब हैं, चाइना से हमारे कुछ बेहतर है। सर चाइना को भी हमारे से अपना ही मुफाद है तो बेहतर है। हमें चाइना को हमारे से कोई मुफाद नहीं है। चाइना को अपने सी पैक से मुफाद है। और चाइना का बिजनेस पाकिस्तान में चल रहा है। सर चल रहा है बिल्कुल। आज अगर चाइना को मुफाद पाकिस्तान से हट जाए तो चाइना भी साइड हो जाए। आप खाली सी पैक हटा दें तो चाइना को कोई इंटरेस्ट नहीं हमारे में। द थिंग इज कि चाइना को आपको सी पैक के अलावा क्या इंटरेस्ट है? मुस्लिम कंट्री का एम्बेसडर इंडिया में बैठ के कहता है जी इंडिया हमारा दोस्त है। हम अक्सर ये चीज़ प्ली करते हैं कि जी वहाँ के मुसलमानों में बड़ा जुल्म होता है इंडिया के, तो इसलिए हम इंडिया के साथ जो है ना वो ताल्लुकात अच्छे नहीं रखते। अगर जुल्म होता है फॉर एग्जांपल तो तुर्की को क्यों नहीं नज़र आता, सऊदी अरब को क्यों नहीं नज़र आता, यूएई को क्यों नहीं नज़र आता? अगर वो तीनों चारों कंट्रीज़ मुसलमानों की बात नहीं करते तो फिर हम मुसलमान वहाँ पे जुल्म होता है, वो तो ज़िंदगी वहाँ पे बड़ी सुकून से जी रहे हैं। हम ये चक्कर करते हुए इंडिया के साथ हमने मामला ज़्यादा ख़राब कर लिए हैं। सर आप ये देखें कि आप श्रीलंका में मुसलमान हैं, उसके ख़िलाफ़ बोले हम
ہمارا نیبر نہیں ہے وہ، ان کا ہمارے ساتھ کنسرن نہیں ہے. دا تھنگ از کہ بات آپ کی بھی بات تو فالو اپ کرنے کے لیے ٹھیک ہے، لیکن دا تھنگ از کہ اس کو ایشو بنا. سعودی عرب یہ مدعا نہیں اٹھاتا، ترکی نہیں اٹھاتا، یو اے نہیں اٹھاتا، وہ بزنس کرتے ہیں. دیکھیں انڈیا کے ساتھ ان کی بزنس بھی ہے، اس کے اوپر ان کے اوپر میرے خیال سے لیگل ایکشنز بھی ہو سکتی ہیں کہ ان کو لیگلی وہ اس چیز کو نہیں کر سکتے لاؤ، یا وہ بات نہیں کرنا چاہتے. آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ ظلم ہوتا ہے؟ سر بالکل ہوتا ہے، سوشل میڈیا آپ کو ہر چیز دکھا رہا ہے. اچھا، تو اگر آپ دیکھیں، اگر آپ میرے سے کشمیر کی بات کر رہے ہو، انڈیا کی بات کر، ہاں تو سر انڈیا میں بھی مسلمانوں کے ساتھ دیکھیں نا، ہے تو صحیح فرق. وہ 32-33 کروڑ ہیں، ہم 22-23 کروڑ ہیں، اب تک وہ ختم نہ ہو جاتے. اگر ہم بالی ووڈ کو دیکھ لیں، سارے مسلم چھائے ہوئے ہیں. اگر ان کی کرکٹ ٹیم میں دیکھ لیں تو اتنے مسلمز ہیں، کہیں پہ بھی دیکھ لیں تو وہاں پہ مسلم. RSS جو ہے، جو ان کی جو بھی جماعت ہے، آپ دیکھتے ہیں پیچھے انہوں نے 100 میں 100 تو اچھے نہیں نہ ہوتے، اچھے برے تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، وہ تو وہاں پہ بھی ہو سکتے ہیں نا. ہم لوگ ادھر بھی تو جو ہے، اگر مائنورٹیز پہ کوئی نہ کوئی حرکت کر دیتا ہے، فورس میرج کر دیتا ہے، تو پورا پاکستان بلیم تو نہیں نہ کیا جا سکتا. تو وہاں پہ بھی پوری انڈیا کو تو بلیم نہیں کیا جا سکتا. اگر کوئی 2-4 RSS جیسے آپ بول رہے ہیں، کوئی 2-4 کسی کو اگر مسلم ہندو کا کوئی فسادات ہو جاتے ہیں تو پوری کنٹری کو تو نہیں بلیم کیا جائے. بالکل نہیں کیا جا سکتا جی. ادھر بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں جو ادھر آنا بھی چاہتے ہیں، جو ادھر سے کام کرنا بھی چاہتے ہیں. ہمارے پاس یہاں پہ دیکھو، خالی میڈیا کو لے لو، آپ میڈیا کے بندے ہو، تو میڈیا میں سے ہمارے پاس کئی ہمارے لوگ ہیں جو وہاں کام کر کے آئے ہیں، ہمارے کام کر کے یہاں سے انہوں نے اپنا ادھر بھی منوایا لویا. تو ٹھیک ہے سر، یہ دشمنی اور ظلم کے کنسیپٹ سے سائڈ پہ ہو کہ ایک اچھے ریلیشن بلڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت ضرورت ہے، بہت. یہ ہمارے نیبر ہے، بہت ضرورت ہے سر ہمیں اس چیز کی. اور اب تو ایڈوانس ٹیکنالوجی کا دور ہے سر. اب تو آپ چیزیں ٹیکنالوجی میں انڈیا کہاں پہ جا رہا ہے؟ ہم سے بہت آگے. IT ٹیکنالوجی کی بات کریں تو کہاں پہ؟ ایوری سیکٹر سر آپ دیکھ لیں، آٹو موبائلس میں دیکھ لیں، آٹو موبائلس میں دیکھ لیں، اب میڈیسن میں دیکھ رہے ہیں، فارمیسی میں دیکھ لیں. سر وہ بہت آگے ہیں ہم سے. تو ہم ایون کہ ان کے ٹیوٹوریلز دیکھ رہے ہوتے ہیں یوٹیوب پہ، ہندی کی ٹیوٹوریلز. تو آپ دیکھیں وہ فری نالج بانٹ رہے ہیں اپنے لوگوں کو. یہ ظلم وہ ظلم وہ ہمارا دشمن، اس کنسیپٹ سے نکل کے اب تھوڑا سا پازیٹیوٹی کی طرف جانا چاہیے ہمیں. بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے ہمیں پازیٹیوٹی کی طرف جانے کے لیے، اپنی نیو یوتھ کو اکٹھا کرنے کے لیے، یوتھ کو یہ چیز سمجھانے کے لیے. اگر یہ آپ جیسے آپ ہماری یوتھ ہی ہیں، اگر آپ کی یہ سوچ ہے نا تو حقیقت ہے پاکستان ترقی کر جائے گا. اگر آپ کی یہ پازیٹیو سوچ ہے کہ یہ ظلم والے کنسیپٹ سے نکلنا چاہیے، وہ اپنی زندگی اچھی جی رہے ہیں. سر جی ریئلٹی ہے. بات یہ کہ سوشل میڈیا اگر دیکھیں نا تو وہاں کے مسلمس کہتے ہیں کہ بھائی پاکستان والے اپنی زندگی خود دیکھیں، ہم یہاں پہ بڑے سیٹلڈ ہیں. جی نہیں سر، کیوں دیکھیں اپنی زندگی؟ ہم سب ایک کولیبریٹیولی چلیں گے تو ہمیں ساروں کا فائدہ ہوگا اس چیز میں. ٹھیک ہے نا. ایک کرتارپور کھلا ہے تو ان کی دیکھیں کتنی خوشیاں ہوئی ہیں انڈیا میں کہ ان کو سکھوں کے لیے ایک ہے نا. تو آپ اس طرح کے انگیجمنٹس کریں، کوئی نہ کوئی ایسے پلیٹ فارمز بنائیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں کہ عوام کا تعلق بہتر ہو. جب عوام کا تعلق بہتر ہوگا، ظاہری بات ہے وہ سوشل میڈیا پہ امپیکٹ جائے گا. کرتارپور کا ایک پازیٹیو امپیکٹ ہے نا آپ کی، بہت پازیٹیو ہے. تو اسی طرح کے امپیکٹس ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کی، ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ یہ چیزیں کریٹ کرے، اس طرح کے سولوشنس مڈ بٹوین جو عوام کو اکٹھا کریں، گیدر کریں. اور دیٹ ول بی اے گریٹ آئیڈیا آئی تھنک. اور جیسے سعودی عرب کہہ رہا ہے کہ انڈیا ہمارا دوست ہے، اس طرح ہمیں بھی کہہ دینا چاہیے انڈیا ہمارا دوست ہے. سر بالکل انڈیا کو ایک پیج پہ لانا چاہیے، ہمیں کچھ ان کی باتیں ماننی چاہیے، کچھ انہیں ہماری ماننی چاہیے، اور مل بانٹ کے دیکھیں. اس میں اوپر نیچے والی بات ہی نہیں ہے کہ وہ لوئر ہیں یا سپیریئر ہیں، ہم سپیریئر ہیں یا وہ لوئر ہیں، اس طرح کی بات نہیں ہے. بات یہ کہ ہم دونوں ملک ہیں، اپنی اپنی پہچان رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کرنا اس ہمارا فرض ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ بزنس کرنا، ٹریڈ کرنا، اس کا دونوں کو بینیفٹ ہے، خالی ہمیں نہیں. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. جی تو آپ نے دیکھی پاکستانی پبلک کی اوپینین. میری اپنی پرسنل اوپینین یہ ہے کہ پاکستان جو ہے یہ غلط راستے پہ چلا ہوا ہے کہ جی ہم نے انڈیا کے ساتھ ریلیشنز نہیں اچھے کرنے. جبکہ دوسری سائڈ پہ بات کی جائے تو جو دیگر جتنے مسلم کنٹریز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ان کی کوشش یہ ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ ریلیشنز بہتر کریں. کیوں؟ کیونکہ انڈیا جو ہے وہ بہت بڑی مارکیٹ ہے. انڈیا نے خود کو منوا دیا ہے، انڈیا نے یہ دنیا کو مجبور کر دیا ہے کہ ساری دنیا کی مجبوری ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ ریلیشنز اچھے کریں. کیوں؟ کیونکہ وہ اس نے اپنے آپ کو اسٹرانگ کیا ہے. ان کی جو مارکیٹ ہے وہ بہت بڑی مارکیٹ ہے، اس لیے ساری دنیا جو ہے انڈیا کے ساتھ ریلیشنز بہتر کرتی ہے، اور ساتھ ہی جو مسلم کنٹریز ہیں وہ بھی بہتر کرتے ہیں. صرف ایک پاکستان جو ہے وہ غلط ٹریک پہ ہے، یہ ادھر ظلم ہے، ادھر یہ ہے، ادھر وہ ہے، وہ ہمارے دشمن، یہ ہمارے دشمن. عوام جو ہے اس کو نیگیٹو سائڈ پہ لے کے چلے گئے ہمیں. عوام کو پازیٹیو ہونے کی ضرورت ہے، اور پاکستان کی گورنمنٹ کو انڈیا کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کے ساتھ ٹریڈ اوپن کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کے ساتھ ریلیشنز بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے، جیسے کہ دوسری مسلم کنٹریز بھی کیے ہوئے ہیں. وہ سمجھدار ہیں، انہوں نے کیا ہوا ہے. اور ہم جو ہے وہ پوری دنیا کا ٹھیکہ اٹھا کے سب کے جو ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، یہ اس کا بھی یہ ہے، اس کا بھی یہ ہے، اس کا بھی حساب ہم لیں گے. تو بھائی سارے حساب باقی جو نہیں لے رہے، تو پھر آپ بھی اپنا بہتری، ملک کی بہتری کرنے کے لیے جو وہ سٹیپس لو جو ملک کے بہتر میں ہیں. اور پاکستان کی بہتری اسی میں ہے کہ وہ اپنے نیبرز کنٹریز کے ساتھ جو ہے اچھے لگے، خاص طور انڈیا کے ساتھ. آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. پیس آؤٹ.